अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा QSO की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, और इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 130 से लेकर 161 तक। और आज की वीडियो के अंदर हम डील करेंगे आर्टिकल 143 से लेकर 145 तक। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 143 से। 143 कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। If any question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. आर्टिकल 143 के अंदर बताया गया है कि जैसे अब हमने पिछले आर्टिकल 141 के अंदर पढ़ा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हम पूछ सकते हैं कि उसकी सच्चाई को परखने के लिए, उसके एतमाद को शेक करने के लिए उससे हम कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसके कैरेक्टर को भी इंजर कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन जो सूट और प्रोसीडिंग के साथ रेलिवेंट नहीं है, ठीक हो गया, और ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है जिससे उसका क्रेडिट शेक होगा या कैरेक्टर इंजर करना मकसूद है, यानी कि अगर तो उसका कैरेक्टर इंजर करना मकसूद है या उसका क्रेडिट शेक करना मकसूद है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जो रेलिवेंट नहीं है वो भी पूछ सकते हैं, जो केस और सूट के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता वो भी पूछ सकते हैं, अगर ये दो चीज़ें मकसूद हैं तो। लेकिन अगर ये दो चीज़ें भी नहीं हैं और फिर केस के साथ रेलिवेंट क्वेश्चन भी नहीं है और फिर भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं, तो फिर यहाँ पर अदालत ने ये डिसाइड करना होगा कि क्या ये क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर अदालत को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए तो फिर अदालत गवाह को कह देगी, जज साहब गवाह को वार्न कर देंगे, उसको बता देंगे कि आप इस सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं हैं। अब आप देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वरना कानून आपको इस सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं करता। अब ये हो गया जनरल रूल। अब इसके आगे 4 हालात बताए जा रहे हैं कि इन हालात के अंदर फिर अदालत ने देखना होगा कि क्या ये क्वेश्चन प्रॉपर है या ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर है। तो इसको पढ़ते हैं। इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंसिडरेशंस। Such questions are proper if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies. कि सवाल बनता है या नहीं बनता, अदालत ने इस चीज़ को देखने के लिए, अपने डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो सवाल किया जा रहा है, अगर तो वो सवाल ऐसा है कि जो इल्ज़ाम गवाह के ऊपर लगाया जा रहा है वो इतना ज़रूरी है और सीरियस नेचर का है कि अगर वो सवाल किया जाएगा तो अदालत इस गवाह के क्रेडिट के बारे में फ़ैसला करेगी। इस केस के अंदर इस गवाह का जो नेचर है, क्रेडिबिलिटी है, वो बताने के लिए ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। तो अदालत कहेगी कि आप सवाल करें, इस सवाल को प्रॉपर कहा जाएगा। Number 2, such questions are improper if the imputation to which they convey relates to matters so remote in time or of such a character that the truth of the imputation would not affect or would affect in slight degree the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies. कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर है। क्योंकि बहुत पुरानी बात के बारे में, बचपन में उसने कोई चोरी की थी, अब उसके बारे में आज उससे कह रहे हैं कि आप तो खुद भी चोर हैं, लिहाजा आपकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। आप ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सो रिमोट बात कर रहे हैं, आप पुरानी बात कर रहे हैं, या आप इतनी छोटी बात कर रहे हैं कि जिस इल्ज़ाम इतना छोटा है या तो उसका कोई असर नहीं होगा या फिर बहुत स्लाइट डिग्री का उसका असर होगा अदालत का ओपिनियन देने के लिए कि इस गवाह की क्रेडिबिलिटी इस तरह की है। यानी कि जो आप सवाल कर रहे हैं उसका नतीजा इतना छोटा निकलेगा कि अदालत के लिए उसके ऊपर राय कायम करने का कोई यानी कि सॉलिड रीज़न ही नहीं बचेगा। मिसाल के तौर पर उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि याद है आपने एक दफ़ा एक आमों के बाग में से आम चुराए थे और फिर आपको पकड़ लिया गया था। अब ये इतना छोटा काम है, बचपन में सब करते हैं, ये छोटी सी चोरी है, इसके बारे में अगर आप उससे सवाल करते हैं तो इसके ऊपर तो अदालत का राय कायम नहीं कर सकती कि ये गवाह सच्चा है या झूठा है कि इसने आमों की चोरी की थी बचपन में। लिहाजा इस तरह के सवाल को अदालत इम्प्रॉपर कहेगी। नंबर 3, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज अ ग्रेट डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पुटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेसेस कैरेक्टर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज एविडेंस। ये सवाल भी इम्प्रॉपर होगा कि आप सवाल जो कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम आप इम्पुटेशन इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, उसका और उसकी जो गवाही है आपस में बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल
کالنگ پارٹی نے گواہ کو اس لیے بلایا ہے کہ اس گاڑی کا کلر معلوم کرنا ہے جو چوری ہوئی ہے، اور گواہ کہتا ہے کہ بالکل گرین کلر کی کار تھی۔ اب یہ اس کی گواہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس کے اوپر کراس کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر تو فیملی کیس بھی چل رہا ہے آپ کی بیوی کا، جس میں آپ نے اس کو مینٹیننس ادا کرنی ہے، آپ کے اوپر بیوی نے مینٹیننس کا دعویٰ کیا ہو۔ اب اس کی رنگ کی شہادت دینے والی بات اور اس کی بیوی کا اس کے اوپر مینٹیننس کا دعویٰ کرنا، آپ اس کا کریڈٹ شیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر الزام لگا کر، تو یہ دونوں باتیں آپس میں بالکل ڈسپروپورشن ہیں، ان کا آپس میں بہت دور دور تک تعلق نہیں بنتا، تو اس قسم کا کوسچن بھی امپراپر ہوگا۔ نمبر 4, the court may, if it sees fit, draw from the witness's refusal to answer the inference that the answer if given would be unfavorable. کہ کورٹ یہ بھی دیکھے گی کہ وٹنس نے کس بات کا جواب نہیں دیا، اور اگر یہ اس بات کا جواب دیتا تو یہ اس کے خلاف جاتی تھی بات، اس لیے اس نے یہ بات کا جواب نہیں دیا۔ تو صرف جواب کو عدالت نہیں دیکھتی بلکہ عدالت گواہ کی خاموشی کو بھی دیکھتی ہے۔ فار ایگزامپل، گواہ سے سوال کیا گیا اور گواہ کہتا ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ اب عدالت اس چیز کو دیکھے گی، عدالت اس چیز کو پرکھے گی کہ کیوں نہیں جواب دینا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، عدالت اس کو مجبور نہیں کر سکتی ہر بات کے اوپر کہ آپ اس کا جواب دیں، لیکن عدالت یہ انفرنس اور یہ تجزیہ ڈرا کر سکتی ہے کہ اگر اس کا جواب دیتا تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا۔ Article 144, question not to be asked without reasonable grounds. No such question as is referred to in Article 143 ought to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded. آرٹیکل 144 کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو پچھلے آرٹیکل 143 کے اندر ہم نے پڑھی ہیں کہ عدالت میں گواہ کے اوپر آپ الزام بھی لگا سکتے ہیں کوئی چیز اس سے اگلوانے کے لیے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آرٹیکل کے اندر کہ آپ یہ الزام اس کے اوپر تب تک آپ کو نہیں لگانا چاہیے، ought not to be asked، یعنی کہ آپ کو نہیں لگانا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس ٹھوس ثبوت نہ ہو اس گواہ کے اوپر وہ الزام لگانے کے۔ آپ کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز تب جب تک نہیں ہوں گے اس کے اوپر الزام لگانے کے، آپ اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے۔ یعنی کہ جب تک آپ کے پاس پکے ثبوت نہیں ہیں کہ یہ الزام ویل فاؤنڈیڈ ہے، یعنی کہ یہ سچا ہے، تب تک آپ اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے۔ اس کی 4 illustrations دی گئی ہیں۔ An advocate is instructed by an attorney that an important witness is advocate. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is advocate. کہ ایک وکیل کو اپنا ایک اٹارنی، اپنا مختیار یا اپنا جونیئر وکیل بتاتا ہے کہ سر آج جو گواہ عدالت میں آیا ہوا ہے یہ ڈکیت ہے۔ اب اس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈ موجود ہے، ویل فاؤنڈیڈ ہے اس کی امپوٹیشن، کیونکہ اس کو ایک معزز بندے نے، ایک باقاعدہ اطلاع یافتہ بندے نے بتایا ہے، تو یہ اس کے اوپر الزام لگا سکتا ہے۔ B ہے an advocate is informed by a person in court that an important witness is advocate. The informant, on being questioned by the advocate, gives satisfactory reasons for his statement. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is advocate. ایک وکیل کو عدالت کے اندر ایک بندہ بتاتا ہے کہ سر یہ جو گواہ آیا ہوا ہے یہ ڈکیت ہے۔ اب عام بندہ ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، لہٰذا یہ اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا، آپ کون ہیں، آپ نے کب دیکھا تھا، یعنی کہ اس طرح کہ اس کے اوپر ریزنیبل سوال کرتا ہے، اور وہ ہر سوال کا ریزنیبل جواب دیتا ہے، یعنی کہ اس کو سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے کہ مجھے بالکل پتہ ہے اور مجھے سالڈ ریزنز کی وجہ سے پتہ ہے کہ یہ ڈکیت ہے، تو اب اس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہیں، لہٰذا یہ اس کے اوپر امپوٹیشن لگا سکتا ہے۔ سی ہے a witness of whom nothing whatever is known is asked at random whether he is advocate. There are here no reasonable grounds for the question. ایک گواہ کے اوپر آپ ایسے رینڈملی تکے سے سوال کر دیتے ہیں کہ آپ ڈکیت ہیں، آپ کے پاس کوئی ریزنیبل گراؤنڈز نہیں ہیں یہ بات کہنے کے، تو اب آپ اس کے اوپر یہ امپوٹیشن نہیں لگا سکتے، آپ نے غلط کیا ہے۔ ڈی ہے a witness of whom nothing whatever is known being questioned as to his mode of life and means of living give unsatisfactory answers. This may be a reasonable ground for asking him if he is advocate. اب ایک گواہ کے اوپر آپ ایسے رینڈملی تکے کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈکیٹ ہیں، اور پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے اور آپ کا شغل کیا ہے، آپ کا فن کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، اس کے بارے میں وہ آپ کو سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکتا۔ وہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کماتا کیسے ہے، وہ نہیں بتا سکتا کہ وہ اپنے زندگی کیسے گزارتا ہے، تو اب آپ کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز آ گئے ہیں، آپ اس کو ڈکیت کہہ سکتے ہیں۔ Article 145, procedure of court in case of question being asked without reasonable grounds. If the court is of the opinion that any such question was asked without reasonable grounds, if it was asked by an advocate, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such advocate is subject in the exercise of his profession.
اس آرٹیکل کے اندر بتایا گیا ہے کہ جیسے اوپر والے آرٹیکل کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ بنا ثبوت کے، بنا ریزنیبل گراؤنڈس کے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا آپ نے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ الزام لگانے والا کوئی ایڈوکیٹ تھا، کوئی وکیل تھا جو کراس ایگزامینیشن میں کسی گواہ کے اوپر الزام لگا رہا تھا، اس سے باتیں پوچھ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی گراؤنڈس بھی نہیں تھے، اس کی بےزتی کر رہا تھا، عزت، حد تک عزت اس کی کر دی، تو اب کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ کورٹ اس وکیل کی شکایت کر سکتی ہے۔ کورٹ اس وکیل کو کہہ سکتی ہے کہ اب آپ ان باتوں کا جواب دیں گے ہائی کورٹ کے اندر، یا آپ اپنی متعلقہ بار کونسل کے اندر، جس کے انڈر آپ ایک لیگل پروفیشنل، ایک لیگل وکیل ہیں۔ یعنی کہ جج صاحب اس وکیل کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی شکایت کر سکتے ہیں اور متعلقہ بار کونسل کے پاس بھی شکایت کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 143 سے لے کر 145 تک۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔